जय जगन्नाथ। आमर अगणित ओडिशार भाई भौणी मानू जो माने आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइन रे सुनिबा को इच्छुक छोट ठारू बड़ पर्यंत समस्त को गीता ज्ञान बा गीता पाठ ओडिया को स्वागत करुछि। आमे गीता काहे पढ़िबा समस्ते कहउछन्ते कोन से गीता पढ़िले लाभ अछि। से गीता आमे काहे पढ़िबा गीता पढ़िले लाभ बा कोन काहे ना हमर मानसिक स्थिति हे गलानी व्यापार लाभ क्षति रा हम हिसाब करूछे किंतु आनंदटा को ही आमे भूली जाउछे। से लाभ क्षति रो परिसर भितर आमे कोन होउची ना हम जीवन रो प्रकृत मूल्य को भूली जाइछे। से भगवानकर सच्चिदानंदमय चिन्मय अशरण शरण पटियसी पद्म पलाश से प्रभुंकर दिव्य मधुबला नाम को भूली जाइछे। गीतार गोटे गोटे शब्द ही हमको रक्षा करता है कहीं ना गीतार प्रत्येक शब्द होची भगवानकर मुख निसृत वाणी। धर्म आमको धरी रख जो धारयति सत आमे जदि पुण्य करुछे आमको तार फल मिलुछे जदि पाप करुछे तार भी फल भोगिବାକୁ पडुछे। पाप पुण्यर फल भितर आमे तो कसटी कसरे घांटी हे जाउछे सेतबळे भगवान आनिक देले जेंति अर्जुन को गोटे दिव्य ज्ञान। तेणु आम दैनंदिन जीवन रे आमे लाभ क्षतिर हिसाब भीतर दे जीवन आमर सरी जाउची। से जीवन को आसंतु से गीता ज्ञान कर्म संन्यास जो पंचम अध्याय भीतर को जीवा ता भीतर आमे गीता ज्ञान पढ़िले कोन होय जे पढ़े से ही जाय सब धीरे 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 हो। गोटे दिन रे आमर क्रोध जात होची गोटे दिन रे कमी जीवन लोभ मोह गोटे दिन रे कमी जीवन। तेणु धीरे धीरे सब हो आसंतु जीवन को उपभोग करिबा। एई भगवानकर उपभोग माने हमर कर्म भीतर दे जेंति गाड़ी के चलेला हम गोटे स्थान रा गोटे स्थान रे जाउची बाटर विभिन्न भिन्न प्रकार पडुची रास्ता दुकान बाजार सेमति भाव रे गीता को पाठ करिया द्वारा गोटे पर गोटे स्टेप हम बढ़ी चलिबा। तेणु डेरी न करी आसंतु गीता ज्ञान भीतर को प्रवेश करिबा। सेई भगवान कृष्णकर चरण कमल को ध्यान करी ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गीतासु गीता कर्तव्य के मने शास्त्र विस्तरे जात पद्मनाभस्य मातवे। गीता पाठ कले कोन होई गीतार महिमा रे थाए मल निर्वचन पुंसा जल स्नान दिन सकृत गीता महसि स्नान संसार नाशम। आमे झाड़ा परिश्रा करूचे किंबा अशौच अवस्था अच्छे जल स्नान करुचे आम भीतर से मଳି किछि जदि लागि से सब छाड़ी जाउछि आम देहरे जो झाड़ा लागि मଳି आसुछि झाड़ार दुर्गंध से सब आम दूर हे जाउछि आम परिष्कार परिच्छन्न हे जाउछि। सेमिति गीता ज्ञान रे बा गीता पाठ कले बा गीतार जो कर्म गुड़ा कहाई जदि आमे सेथरे जदि आमे स्नान करिबा ताहाले हमर कोन हो सकृत गीता वासे स्नान संसार मन संसार रूप जो मल बा आवर्जना हम भीतर को आसे सब जो अछंती काम क्रोध लोभ अहंकार प्रकृति जो सब आमे ता से ताटा जाय आमे ताटा दूरीकृत हो परिबा। तेणु से गुरु गोविंदकर चरण रे
সেই ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା କାହିଁକି ନା ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣକୁ ଧ୍ୟାନ ନ କରାଯାଏ, ଗୌ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଚରଣକୁ ଧ୍ୟାନ ନ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏନି। କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତଗୁରୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ଜଗତର ଗୁରୁ ହେଲେ ବି କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ସେ ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଯାହା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାରି ଭିତରେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଆମେ ଗୀତା ପାଠ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ଶ୍ଲୋକ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ। ଆଜି କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏଇଠି ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ପରିସମାପ୍ତି କରିବା। ଆଜିର କିଛି ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଦେଇ ଆଉ କଣ ହେଇଛି ନା ଯେ ସ୍ପର୍ଶା ଭୋଗ ଦୁଃଖୟୋ ନଏବତେ ଆଦ୍ୟନ୍ତବନ୍ତ କମ୍ତେୟ ନ ତେଷୁ ରମତେ ଉଦ୍ଧୁ। ଯାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳିବ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରସଗୋଲାରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ କହୁଛୁ ରସଗୋଲା ଖାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଗୋଟେ ଖାଇଲେ, ଦିଟା ଖାଇଲେ, ପାଞ୍ଚଟା ଖାଇଲେ, 10ଟା ଖାଇଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବି, ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଖାଉ ନା 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 ନା, ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଲାଳସା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ କୋଉଥିରେ ଅଛି ନା ହରି ଭଜନ ବିନା ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ହରିଙ୍କର ଭଜନରେ ଆନନ୍ଦ, ହରିଙ୍କର ଭଜନ ଛଡା ଆଉ କୋଉଥିରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଜଡେନ୍ଦ୍ରିୟର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତୁମେ ହିଁ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇବ। କାହିଁକି ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ଶରୀରକୁ। ଶରୀର କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ବି ସୁଖ ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଜି 5 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଚାହିଁବ 50 ଟଙ୍କା କେମିତି ହୁଅନ୍ତା, 50 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ 50 ହୁଅନ୍ତା, ଏମିତି ତାର ଆଶା ବଢି ବଢିକା ଯିବ। କେବେ ହେଲେ ତାର ଆଶା କମିବନି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଲାଳସା ହିଁ ହଉଛି ସଂସାରରେ ଦୁଃଖର କାରଣ। ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର, ଏ ପ୍ରକାର ସୁଖର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଏବଂ ଶେଷ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଜିନିଷ ସରିଯାଏ, ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ତାପରେ ଆସିଥାଏ। ସୁଖ ବୋଲି ଯାହା ଜନନେତ୍ରେ ଦିଶେ, ହାତେ ଆସେ ହାତକୁ ପଡିବା ପାଇଁ। ଆଉ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯତ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତି। ମାନେ କଣ? ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତି। ସୁଖ ତ ସରିଯିବ ନା, ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଯେମିତି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ରୁହନ୍ତି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 23 ଶକ୍ନୋତି ହୈଭଜ ସୋଢ଼ ପ୍ରାକ୍ଶରୀର ବିମୋକ୍ଷଣ କାମ କ୍ରୋଧାଦ୍ ଭବଂ ବେଗଂ ସଂଯୁକ୍ତ ସଃ ସୁଖୀ ନର। ଏହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବେଗ ଏବଂ କାମ କ୍ରୋଧର ବେଗ ସହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ସେ ଯୋଗୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସେ ସୁଖୀ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଶରୀର ତ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏ ଶରୀର ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା। କେମିତି ଦମନ କରିବା? କାମନା ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଲୋଭ ଅଛି, ମୋହ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ବି ଅଛି। ତ ଏସବୁକୁ କେମିତି ଆମେ ଦମନ କରିବାକୁ ହବ? ଆଉ ଯିଏ ଏସବୁ ଦମନ କରେ ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଯୋଗୀ। କୌଣସି କାହାର ନାଁ ରଖିଦେଲେ ସେ ଯୋଗୀ ହେଇଯାଏ। ତାର କର୍ମ ହିଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରେଇ ଦେଇଥାଏ ବା ମୁନି ଋଷି କରେଇ ଦେଇଥାଏ। ସେ ଯୋଉ ବେଗ ଆମ ଶରୀର ଅଛି, 6 ପ୍ରକାର ବେଗ ଅଛି। ସେ 6 ପ୍ରକାର ବେଗ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା, ଗୋଟେ ହଉଛି କଥା କହିବାର ବେଗ, କ୍ରୋଧର ବେଗ, ମନର ବେଗ, ଉଦରର ବେଗ,
ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟର ବେଗ ଏବଂ ଜିହ୍ବାର ବେଗ, ଏପରି ଭାବରେ 6 ପ୍ରକାର ବେଗ ଅଛି। ଏସବୁକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦମନ କରି ଚାଲିଲେ ସେ ଯୋଗୀ ହେଇପାରେ। ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦମନ କରେ, ମାନେ ଯେମିତି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡେ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ଦମନ କରେ ତ ଭଗବାନ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦମନ କରେ ଯାହାକି ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଛି। जो अंत सुख अंतराराम, जो अंत सुख अंतराराम, स्तथान्त ज्योतिरेव जः, स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जे अंतररे सुखी, अंतररे कर्मठ, जे अंतररे आनंद पाए एवं अंतररे आलोक प्राप्त हुए, से वास्तव जन प्रसिद्ध योगी अटे। हे परम ब्रह्म बा भगवान ठारे मुक्त एवं परिणाम तो से परम ब्रह्म बा भगवान को प्राप्त हुए। माने अंतरन दुई चक्षुर भ्रूलता मझिरे जे भगवान को ध्यान करे, ता भितर आपणा छाई धीरे धीरे एसबू माने शारीरिक सुख कामना प्रति मन धीरे धीरे हटि जाए। से गोटे स्पिरिचुअल लाइन भीतर गति करे। से भगवान छड़ा आउ अन्य कौन से तार रुचि हुए ना। से कौन करे ना एभली भाव में धीरे धीरे अभ्यास करने द्वारा तार मनटी स्थिर हो जाए। कौन से भौतिक कामना वासना ता भीतर आ जागृत हो पारे नहीं। से इंद्रिय को परवश कर पारे, जहाँकि से भौतिक जगत भगवान नाम रे भगवान ध्यान रे से बहुत ही आनंदित रहता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण क्षीणकालवशः छिन्नते जतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। जहाँकर कौनसी द्वंद्व भाव नहीं, से समस्त संशय छिन्न करिछन्ति। जे अंतर रे कर्मठ, से जीवंकर मंगल निमित्त सर्वदा व्यस्त एवं जे समस्त पाप रूपी मुक्त से ब्रह्म निर्वाण लाभ करते। जहाँठारे कौनसी द्वंद्व भाव नहीं। द्वंद्व भाव माने कौन? द्वेष भाव। गोटे जनकर पड़ोसी घर से किसी उन्नति है ना, गोटे घर ताको देखिक टिके दुख से बढ़िया तार अमुक उन्नति हो जाए, मोर टे उन्नति होनी। ये गोटे प्रकार द्वेष भाव रखती। शत्रुता कहले चले, शत्रुता भाव रखती। जे कौन करे ना समस्त दर्शन करे, समस्त को समान दृष्टि देखे। समस्त प्रत्येक जीवंकर से छोट पिंपड़ीटे हो कि गोटे बड़ जीवटे जे समस्त मंगल कामना सब करे। कहीं से समत्व भाव देखे, सर्वभूत से हरि को दर्शन करे। से कौन करे ना समस्त पापर मुक्त हो जाए। समस्त मंगल कामना करे, ता सहित मंगल जो जो पदक्षेप नवा हुए ताहा भी निजे पार पर्यंत करे। से कौन करे ना समस्त पाप कर्म मुक्त हो जाए। तापर कौन से ब्रह्म निर्माण लाभ करे और परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। जे कहबाकू गले जे कृष्ण चेतना रे सर्वथा रही था। आम गोटे गोटे मोड़ जीव सदगुरुंकर कृपा नहीं, आम भीतर से मूढ़ता अज्ञानता को आम दूर करदेवा, भगवान शरण आसवा। ताहले आम से जो गोटे बद्ध जीवर आम शोई पड़ी सुप्तर जागृत हो कृष्ण चेतना भीतर मजिजा, ताहले आमर मंगल हम आम अन्य मंगल कर। काम क्रोध विजुक्तानां
जतिनां जतचेतसा अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्धते वदिता विदितात्मनः। जो माने भौतिक कामना क्रोधर मुक्त, जो माने आत्मानुभूति लाभ करछन्ति, जो माने आत्म संयम एवं पूर्णता लाभ निमित्त सतत प्रयत्न करुछन्ति, से माने निकट भविष्य रे निश्चित भाव रे ब्रह्म निर्वाण लाभ करिवे। प्रकृत रे हमर क्रोधटा केमिति होछि ना, हम किछि जिनिस चाहुचे ताको प्राप्त करि पारना, आमर भी क्रोध भाव जात होछि। से क्रोध आसले कौन होछि ना, तार शरीर गोटे कंपन जात होछि, से किछि ना किछि भूल करि बसुछि। एभଳି भाବରେ से कौन होछि ना, पुଣି किछि पद भूल करि तार कर्मटाको टिके पडुआ सता भीतर नै जाइछि। आ कोन होछि किंतु से पुणी मूढ़ हो जाउछि। किंतु जो माने एसब को संयम करिसंति, काम आसुछि, क्रोध आसुछि, कामना आसुछि ना, गोटे जिनिस प्रति हमर कामना होछि ना, से जिनिस प्रति मोर कामना होबो, मते मिलिबार थिले मिलिबो, मु मोर कर्म भीतर देकरी गति करिबि, मते मिलिबार थिले मिलिबो, न मिलिबार थिले न मिलिबो, मु मोर कर्म सठिक भाव रे सुचारू परिचालना करिबि। गोटे प्रकार कौन हुए ना, छाड़ी दिए, न्यस्त कर दिए, निज भितर कौन करे ना, से प्रभुत्वपण बा मु करूछि गर्व अहंकार को से सब परित्याग करते, मु कर्म करिबा को आसी कर्म करिबि, किंतु मोर चित्त बा मन सब बेले निरंतर भगवान का सहित संयुक्त रहइबे, संश्लिष्ट रहइबे। सही टाइम माने मो जीवन रे गोटे आवश्यक। एभଳି भाବରେ जे सत्कर्म करि चाले, भगवत अर्थ कर्म करि चाले, से ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हवा पई से योग्य होइबे। आउ कोन स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणपान समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो जितेन्द्रिय मनोबुद्धि मौनिर्मोक्षपरायण विगते क्षय क्रोधज सदा मुक्त एव सः। समस्त बाह्य इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु त्याग करी चक्षु बा दृष्टिर दुई भ्रू दृष्टि को दुई भ्रू मध्य स्थिर करी नासा मध्य प्राण उपान वायु को रुद्ध करी, अर्थात योगी मन बुद्धि और इंद्रिय गुड़ी एहिपरि भाव संयत करी काम क्रोध और भयर मुक्त होती, से सर्वदा यही अवस्था था जे वास्तव में मुक्त। आम जो कहूँ भ्रूलता मध्य मन को नहीं भाईटा जो ज्ञान चक्र ये आम ध्यान कले आम कौन से ज्ञान दिव्य ज्ञानटा से प्रभुଙ୍କର कृपा जहाँकि आम प्राप्त होता। किंतु ऐसे बेते सहजरे आसने केतବେଳେ आसो गोटे गोटे लोक देखिए आगत भविष्य सब जना पड़े, आगू कौन घटो, कई हाथ भी देखते, कई जातक भी देखी जानी दिखती, आउ केते जन अछंती माने सब धन अर्जन करिया पय भी ठकामी करिकरी ये करनते। किंतु आउ केते जन अछंती से मनुष्यर चेहरा को देखतेले तारा भविष्य आउ अतीत रे कोन सब घटी सब ही जानि पारनते, कहीं ना तांकर हो जे ए जो स्तरटी बा दिव्य ज्ञान स्तरटी तांकर खुली जाय जाय, से सेतोल सब किछि ही जानि पारनते, से कृष्ण चेतना भीतर रही जाती। कृष्ण चेतना भीतर रही गले कौन सहित कौन पाप कर्म हो पारे ना, से कौन पाप कर्म भागी बंधनी कर्म करुँचे, खाऊे पीऊे शोथे उठुवे समस्त कर्म करुले से कौन हमें ना कौन प्रकार पाप कर्म संश्लिष्ट हो पारती ना,
ଯେପରି ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଜଳ ଯଦି ଆମେ ରଖିଦବା ସେ କଣ ହବ ନା ପଦ୍ମପତ୍ର ସହିତ ସେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଯାହା ସେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ରଖିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଭିତରେ ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ସବୁଠାରୁ ହଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ମହାମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତେଣୁ এই ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନବଦା ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାମୟ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାମୟ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଉ କଣ ହେବ, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମୋହମାୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁଟି ଆମ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନ ଏସବୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବନି। ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶିଯିବା, ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଆଉ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତାରଂ ଯଜ୍ଞତପସ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱରଂ ସହୃଦଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଜ୍ଞାତମଂ ଶାନ୍ତି ମୁଚ୍ଛତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଗଣ ମତେ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଓ ତପସ୍ୟା ଓ ବ୍ରତ ଆଦିର ଅନ୍ତିମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ସମସ୍ତ ଜୀବର ଉପକାରୀ ବା ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଜାଣି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ ଯାହା କହିଲେ କି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଗଣ ମାନେ ମତେ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞର କର୍ମର ଫଳକୁ ବା ନିଜର ତପସ୍ୟା ବ୍ରତ ଏସବୁର ଯେଉଁ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ତାକୁ ହିଁ ମତେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ଆମର ଅଗ୍ନିଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ, ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯଜ୍ଞରେ ହୋମରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବି ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ। ସେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହନ୍ତି ନା ଏ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଅଛେ, ଆଉ ସେ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ହଉ ସେ ସବୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ନିଜର କର୍ମ ନିଜର ଧର୍ମ ସବୁ କିଛି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜହଂ तं ସର୍ବାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି। ସେ ସମସ୍ତ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ନା ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କୁ କଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଉ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜୀବର ମୂଳ ବା ଆଦି, ଯାହା କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିବା, ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଆମେ ଆମ ନିଜର ତଥା ଆମର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଏ ମାନବ ଜନ୍ମକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବା। ତେଣୁ ଗୀତା ପାଠ ଶୁଣିଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ କଲ୍ୟାଣ କି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଏ। ଆତ୍ମିକ କଲ୍ୟାଣ ମାନେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥାଉ। ଏ ଯୋଉ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଉ, ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଏଇଠି ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଛି। ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ, ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହୁଏ
କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ଆମେ ଅନାସକ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଏଇ ସବୁ ଭିତର ଦେଇ କଥୋପକଥନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଆଜିର ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ବିମସ୍ୟା ବିହଣଙ୍ଗ ମୁନେର ବିମତି ଭ୍ରମୟତି ଶୁଦ୍ଧଂ ଶୁଦ୍ଧଂ ମମ ଦୋଷ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ।